सम्माननीय आजिकार सभापति श्रीयुक्त चक्रधर सिंह मोर भाई एवं एठारे उपस्थित विचारक मंडली गुरु गुरुजन एवं श्रद्धेय छात्र छात्री माने पिला माने जमिति आज आम जाचु कि आज साधारणतंत्र दिवस गणराज्य दिवस तो ये दिवस को आम हर्ष उल्लास पालन ये करूँ जे अतीत बहु कष्ट भोगी लोक मान आम आज ये खुशी समय बिताऊँ 1950 मसीहा 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारीख दिन भारत स्वाधीन है किंतु कहीं आम 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख को साधारणतंत्र दिवस को पालन कर भारत आमर माँ यही भारत माता 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारीख दिन शरीर रूप स्वाधीनता पाई 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख दिन से शरीर भितर आत्मा रूप आम संविधान प्रणयन कलु लागू कलु आम निज निज को शासित आमको जन दिगला आमर अधिकार विषय आमर कर्तव्य विषय तेणु से जो वीर माने वीर देशभक्त माने आम ये खुशी दिन आनी से आज मन पकड़ा श्रद्धांजलि दबा तो आउ गोटे कथा हूँ आम कहीं जनवरी 26 तारीख दिन रिपब्लिक डे पालन कर यार गोटे बड़ इतिहास अच्छी 1929 मसीहा डिसेम्बर 31 तारीख एवं 1930 मसीहा जनवरी 1 तारीख दुई दिन लाहौर गोटे अधिवेशन होता जो अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू जे परवर्ती अवस्था प्रथम प्रधानमंत्री हेले से अध्यक्षता करते गोटे संकल्प कर आम डोमिनेट स्टेटस इंग्रेज मान मागिबा डोमिनेट स्टेटस माने जे इंग्लैंड रानी हाथ में पावर रु आमे निजे निजे को शासन करवा जदि फाइनल अथॉरिटी सी रे तो यह पूर्व जो प्रथम विश्वयुद्ध होता से आम सहित इंग्रेज मान सपोर्ट रे युद्ध करूँ कि से आमको कही डोमिनेट स्टेटस आम तुमको देबू युद्ध पर किंतु युद्ध पर आउ से जिनस को ध्यान दिगलानी बर प्रतिबदल आम पाइलु 1919 जालियानवाला बाग मासाक्रे जो हत्याकांड होता अमृतसर गोटे छुटिया स्टाडियम जालियानवाला बाग हत्याकांड ता भीतर होता गोटे गेट जनरल डायर निजर सैन्य मान को नहीं गुली वर्षण करते बहुत लोक से मृत्युवरण करते मात्र से ही समय गोटे कथा होता 10% लोक को भोट देवाई परमिशन देते आम भावना दरकार एवं लोक मैंने कौन भावुँ मुझे भोट देवा जीविनी से भोट देवार जो स्वाधीनता आम पाइचु केते कष्ट में पाइचु जदि आम इतिहास को तर्जमा करवा निश्चित जानिबा एवं केबे भूल रे भी आम मन को भावनी कि मु भोट देते जीविनी सरकारी सरकार को कहीं भी आसु आम घरे बसिकी भाबा कि मु भोट देविनी से बहुत खराब कथा कारण से भोट दबार शक्ति आम पाख आसी बहुत कष्ट बहुत वीर मान बलिदान पर आम से भोट दबार स्थिति आसी तो से जो संकल्प होता 1929 मसीहा डिसेम्बर 31 और 1930 मसीहा डिसेम्बर जनवरी 1 तारीख संकल्प थिला कि जनवरी 26 तारीख पर्यंत जदि आमको इंग्रेज माने डोमिनेट स्टेटस न दौरान ताहले आम पूर्ण स्वराज मागी तो एक कथा इंग्लैंड सरकार को जन दिगला तो से विषय इंग्लैंडियन कहीं भाविले नहीं ना विचार कले ना तर्जमा कले
26 ଜାନୁଆରୀ ଆସିଗଲା। 26 ଜାନୁଆରୀ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଦିନ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ଦାବି କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ନେତାମାନେ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ଯଦିଓ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ତିଆରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା, ଶେଷ ହେଇସାରିଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ଆମକୁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ତାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଦିନଟାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପରକୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିର ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ବହିରେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେ ଦେଶରେ ଅଛେ ତାର ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ, ଆମେ ସେ ସମ୍ବିଧାନରେ ରହିକି କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ପାଉଛେ, ସେଟା ଗୋଟେ ସାରାଂଶ ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନର ସାରାଂଶ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆମେ ଭାରତର ଲୋକ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ, ଭାରତର ଲୋକ, ଏଠି କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ କି କେହି ଦଳିତ ନୁହେଁ, ଏଠି କେହି ବେଙ୍ଗଲୀ ନୁହେଁ, କେହି ବିହାରୀ ନୁହେଁ କି କେହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ନୁହେଁ, ଏଠି କେହି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ନୁହେଁ କି ଶିଖ ଇସାଇ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଭାରତର ଲୋକ। ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ'ଣ କି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା, ନିଜେ ନିଜର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ଭିତର କାମ ବି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରିବା, ବାହାର କାମ ବି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରିବା। ଏଥିରେ କେହି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମକୁ ତେଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋଉଠି ଗହମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବୁ, ଆମ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିବ, ଆମେ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ପଠେଇବୁ ସେହି ସ୍ଥିର କରିବେ। ଯେମିତି 2017 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କାମ ହେଇଛି, ଆମ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, 3ଟା ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱୀପ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅଛି। ତ ସେଇଥିରେ 38ଟା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେ 3ଟା ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହିରୋଜ ଦ୍ୱୀପ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେଭଲକ୍ ଦ୍ୱୀପ। ଏ 3ଟା ଦ୍ୱୀପ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଆମ କାନକୁ ଆମ ଦିମାଗକୁ ବାଧୁଥିଲା ସେ କଥା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡିଆନ, ଯେଉଁମାନେ କି ନରସଂହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦ୍ୱୀପ କରାଯାଇଥିଲା। 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟା ଆମ ସରକାରର ଅଧୀନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଚାହିଁକି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସବୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା? ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦ୍ୱୀପ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶହୀଦ ଦ୍ୱୀପ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ସରକାର ଅଛି, ଆମେ ନିଜେ ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ। 370 ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆଉ ବାହ୍ୟ ଯଦି ଶକ୍ତି କୋଉଠି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। यापर एटा होला प्रभुत्व संपन्न, यापर हूँ समाजवादी। आम संविधान चाहे कि धनी गरीब समस्ते समान भाव में रहा दरकार। तेणु जो धनी मैंने जो मैंने अच्छा टैक्स सरकार ग्रहण करे एवं गरीब मान को किछि किछि दान हिसाब से
गरीब मानक देता है जमीती सरकारी चाउल सुभद्रा कालिया योजना ये योजना करी गरीब मानक समाज रे मुख्य स्रोत आने चेष्टा कर घर दि जो गरीब पिला गरीब लोक मैंने घर कर घर सरकार दौरान जो धनी मैंने टैक्स दौरान से टैक्स रु दि जापर धर्म निरपेक्ष भारत बहु धर्म बहु भाषाभाषी लोक रोचे हिंदू अच्छा मुस्लिम अच्छा सिख अच्छा ईसाई अच्छा बौद्ध अच्छा जैन अच्छा किंतु समस्ते निज निज धर्म को पालन करने स्वाधीन से निज इच्छा निज धर्म को पालन करें जो चाहिए से पालन करें मोर इच्छा हो बर्तमान हिंदू अच्छी मु मुसलमान हेबी मो इच्छा निज धर्म को भी परिवर्तन कर लोक लोकतांत्रिक गणराज्य आमे समस्ते जानी कि 18 वर्ष पर आमर अधिकार भोट देवार अधिकार अच्छे आमे निर्वाचित करिकी आम इच्छा जन को पठेवा सेठी सेमाने सरकार गठन करेंगे आम सुविधा सुख सुविधा से देखिए आम देशर मुखिया होती राष्ट्रपति आम जहाँ को निर्वाचित कर पठेवा सी राष्ट्रपति निर्वाचन देशर कार्यभार नहीं था जदि से किसी असुविधा करती ठीक भाव में आम काम आम कथा बुझंती तेल 5 वर्ष पर पुणी निर्वाचन हम से निर्वाचन में आम बदल कर क्षमता आम लोक मानकर अच्छी तेणु संविधान आम बहुत गुड़िए अधिकार देछि अधिकार संगे संगे आमे आमर किसी कर्तव्य भी करवा चले जाई संविधान आहरी सबल सुस्थ रही गोटे गीत बाजे ये मेरे वतन से गीतटा हूँ कवि प्रदीप लिखिले से गीत को गाई लता मंगेशकर गीतटी हूँ ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी यहाँ पर पदटी हूँ तुम भूल ना जाओ उनको इसीलिए कही ये कहानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी आम के बेले बेले भूली जाऊ बलिदान कथा बलिदानी परंपरार कथा आम भूली जाऊ तेणु प्रति वर्ष 2 थर आम साधारणतंत्र दिवस एवं अगस्ट 15 पालन करुचु कि आम मन पकड़ा से वीर मान जो मैंने बहु कष्ट करमको ये स्वाधीनता आनी दी सुभाष चंद्र बोस हो भगत सिंह हो जहाँ को कि फांसी दे दिगला मात्र 23 वर्ष बयस सुभाष चंद्र बोस गोटे छुटिया कहानी कि सी जो जर्मनी जापान जाऊे पांडुबी में बसवाई जाते गोटे छुटिया पिला थिला अनिता बोस और स्त्री एमाने आसते छाड़ापी तो से जो कवि लिखिले कि कौन कहीकि से स्त्री आउ झील को सांत्वना देते से कविता हूँ इतना ही था सॉरी मन पड़नी इतना ही था साथ हमारा रुक नहीं सकता जाना है इतना ही था साथ हमारा रुक नहीं सकता जाना है सदियों से गुलामी झेल रही जो उसकी कष्ट मिटाना है सच तो ये है तुमसे ज्यादा भारत माता मुझको प्यारी है पति धर्म अगली जन्म कभी पुत्र जन्म निभाना है केते बलिदान केते त्याग आमे आज आम पिलार गोटे कंटा फुंकीगले आम व्यतिग्रस्त हो जाऊँ सी देश आम देश मातृका निज परिवार को जलांजलि देते भगत सिंह पिला दिन मन में देशभक्ति भावना एमती जितेबाला बिहान बुणवा को बापा जाते से कहले बिहान कहीं बुणा हो ना अधिक आम गोटे बिहान बुणले किसी धान बुणिले से अधिक अमल हम धान अधिक धान पाइब से कहते आम बंदूक चाष करवा बहुत बंदूक हम दे इंग्रेज मान सहित आम लड़वा तेणु पिला दिन माने स्वाधीन हबार माने केते माने ये मनोबल थिला जो से
ମାନେ ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଗଲା। ଜେଲରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। କେମିତି ଆସିଲା? ଯେ ଗୋଟେ ଗପ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଘରକୁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସିଲେ। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ଛୋଟିଆ ପିଲାର ମା କହିଲେ, ବେଟା ଇଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଲ ହାତ ଦେଖନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ତମେ ହାତ ଦେଖାଅ। ଆମେ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁ ହାତ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ହାତ ଦେଖେଇଲା। ହାତ ଦେଖିଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ କହିଲେ କି ୟା ହାତରେ ପାଠର ରେଖା ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା କିଚେନକୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଆଣିଲା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ହାତ କାଟି ଦେଇକି ଦାଗ କରିଦେଲା। କହିଲା ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ। ସେ କହିଲେ ଏ ପିଲାର ପାଠ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ୟାର ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, সেই আত্মবিশ্বাস ইয়াকে বড় মଣିষ করিব। সতক সত সে পাণিনি বনিলে যে সংস্কৃত ব্যাকরণর রচয়িতা। তো এইভাবে আত্মবিশ্বাস সেতবে সে দেশভক্ত মানক ভিতরে লা, যোউথিপাই আমি আজি এই খুশির দিনকু পালন করুছে, আনন্দরে পালন করুছে। তেণু সেমানকু আমি হৃদয়ের সহ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া উচিত। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହୁନି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, এইଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇପାରିବେ। ଏଠି କହିବାର ଶୈଳୀ ଜାଣିଲେ କୋଉଠି କୋଉ କଥା କହିବ ସେ ଶିଖିପାରିବ। ଆଉ ଏଠି ଗ୍ରୁପିଂ ଯେଉଁ ଶିଖାଯାଉଛି, ଏଇଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ଏବଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲେ ସେ ଯେଉଁଟା ତା ଘରେ ଶିଖିପାରୁନି ସେଇଟା ସେ ଏଠି ଶିଖିପାରିବ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରତିଭା ନଥାଏ। ପ୍ରତିଭା ତାକୁ এইভাবে প্রোগ্রাম কলে, এইভাবে কিছু কার্যক্রম কলে প্রতিভা জনাপড়ে পিলা ভিতর। সেই প্রতিভা অনুসারে সে আগুক বড়িবার ক্ষমতা পায়, তাকে সাহস হুয়ে, সে জাঁপারে কি মোর মু এই লাইনে গলে মু কিছু জাঁপারি, কিছু করিপারি। সে নাচরে হোক, গীতরে হোক, কি ভাষণরে হোক, কি পাঠরে হোক, তাকে পিলাদিন জଣାଇବାର ରାସ୍ତା ହିଁ ବଡ଼ମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ସମାଜର ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ମା ବାପା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେତିକ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ବାପା ମା ଟିକେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତା। ଯେ ମୋ ପିଲା ସେ ନ କହୁ, ଷ୍ଟେଜରୁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଏଠି ଆପଣ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି 50 କଥା କହିଦେବେ, কিন্তু ଏହା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜଣେ 100 ଥର କହି ସାରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଡର ଲାଗିଲା। ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସର ଆବଶ୍ୟକତା। ସହଜତା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସର୍ଟକଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି କହିଲେ କ'ଣ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଅସୁରମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆସିଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ତ ଦଶରଥ ଭରତ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଦେଲେ। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଁ ସାଇଡ୍ରେ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ଏ ରାସ୍ତାଟା ସହଜ ରାସ୍ତା, ଆମେ ଏଥିରେ ବିପଦ ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ଆଉ ଏ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି, ଏଇଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଏବଂ ଏଠି ଅସୁରମାନେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ତ ତୁମେ କେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିବ? ভরত সহজরে কহিদেলে কি আমি ওই যেটা শর্টকাট রাস্তা, যেটা সহজরে পৌঁছি পারিবা, সেই রাস্তায় যা। বিশ্বমিত্র ঋষি রাজি হেলে। সে কহিলে না, এমতি নুহে। সে পুଣି ফেরি আসলে, পুଣି দশরথଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ 2 ଜଣ ପୁତ୍ରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ 2 ଜଣ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିବି।
তো যদিও ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାବୁଥିଲେ ଯଦିଓ ଦଶରଥ ଭାବୁଥିଲେ କି ଭରତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠେଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶପଥବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ସେମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ତାକୁ ସେଇ କଥାଟି କହିଲେ କି ଏପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ସହଜ ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ଏଇଟା କଠିନ ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧ ବି ଅସୁରମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆମେ এই কঠিন রাস্তায় যাওয়া চাইবু, কারণ এ রাস্তাটা বিপদপূর্ণ হলে আমাকে কিছু শিক্ষা মিলব, আমাকে কিছু অভিজ্ঞতা মিলব। সেইটু খুশি হলে বিশ্বমিত্র ঋষি এবং তাকে নেই গলে। কহিবার অর্থ আমি এই যে পিলামানে সমস্তে জনে জনে রামচন্দ্র। রামচন্দ্র সে স্ত্রীলিঙ্গ হইপারে বা পুংলিঙ্গ হইপারে, সমস্ত সেটা গোটে চেতনা। তেণু ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଭଲ ଅଧିକାରୀଟେ ହେଇପାରିବାନି କି ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ କଷ୍ଟ କରିକି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଲେ ଦେଶ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ମଜବୁତ ଦେଶରେ ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ବି କିଛି କାମ କରିପାରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।